سلام سلام زخبركم تخطاتلتي ميرونسات نبغى ድማ كمتا أبسمون حنت جزء وترو نجبر بسكال دعبلو مدب حيزلكم متيلهو كالد ادمي أخبير كاس لازم تصحى دقيقة خمس كنا كيفتو جزء زي مقتال زاكل تخيله ناب حدوثاتي خيري دروغتي الكيان خاخي تبلن غاتل أراك لومي نزاربلو زعباتات حفشاوي أبهلو كنتات كالسن منفس كالسن كالن زتقاللي بتقدمي نلوم عدالي يزلو حطو زلنا يا خنتات زلنا يا خواهو نحد من سيخون نحد إرتراو زيدا نقال سيزة تبابع خنتات لنا دو أبزق وانزي وان قد أسحبته يو تي وان طلبه خملة زلو نجر كاخوين سمعني سقطته يو تي منسي تبقى هجر زورده بدل أو نفسه زورده بدل أو حبر الصوب زورده زلو بدل معنم تتصوعي زي ولو بحد ندري تاكيبو سمعتنا برجيرنا حمد تفتيرو زنبر مومنتمن اسكع أبعدنا زلو نجر نبر هيكونن قبل هيكونن سلازي لو تغمت على ويلو بحد ندري استس من سينيرو زي ندري زي كم تزدلت مومنتم تتكيم كان أب عبي حد النتاو نجر كند زوسد أبت عليها بقبوس لزي عليه عند تفرغ شيء بزح عند تفعل عليه زي ما تقول هناك نمن سيكا كله بحد أكب قبل كله زيادة مورال فنان هيبو كي تفعل عليه بحد قينه خيدنبر دانيش تيون تكون مفللات متع عنقول تمن سيكا قبل زي كل نجارات ما تخلو كل شيء نتي قداي ناي زي ما قبل تندنسي زي تري قدامي تزجبرها نفسه ديسوشيت مقباري نفسه كابت زلو انك في الليات ما مهارتي مسارحتي من نابرت جلس لزغنة تزلو في الليات كا أب مريحنتات نناتهم ربحاتات نناتهم وجلاوي انترست قبل زغدو وكايدة نتمنى سي قبول كوينس لزي الرأي قلتيفو نفسه إلي مبال ويكا أكلنا يتزغيد زلو زي مخان تندنسي قالو جي أبكم عينة نجر زوت زلو يمثل معناته أبنت باب خزوبو توزيدك أب أوروبا نروح زبالة جيزي أو حدا هاجر أو كل تختماتات بش محدد رجعنا حمدو أخواتات تدبر تيوم من يوم تيوم من يوم زيتات كم يجرنا تمن إسي نافت تغيدو بتيوم كحمة نافت تغيدو بتيوم كحمة عينت قلتيفو اللي مبال نجاري هولو قدوفو مبزناتنا عينت كالسيدي أو حزب خطك كايد جلن أبزي أوروبا أوش تسي زمن إسيات أمرج أم الستاف نداقة دوفوس لزموتو كان هاجرات سف زي بالباجت سلي عني ديمقراس فانكشن كجبر تقينو من إسيات كدموت اللوم ناي مجمرة أزراد مستي نعوام إنفست كبر اللوم من ما تاي مالتيو هذا ديمقراس فانكشن كجبر تقينو بدنا حدا زيجا دمتن تاي مالت مخانو كله زي بسنة لا ترد غيره ستافيو ترجم زلوا مخانا أمينو كم زساتف يخون مالته أبز معبل العالم وقع عندز سعر ندا جبروا له اللو نحنا جن نتبزي سعر زمت من إسي awareness ناتو أعبينا حتاتي زخونا النجار زي تقبالي سعابي زي مخان كنا نجبر سعاب زخو النجار زبلنا كات راح تقبل مبر السخا حسيب كذا حشم مراتي أي تمتني خابز اسمع من قدي بتجبر بكا تمن إسي زبلنا يخجبر يخصعبنا يا عينة تلك for granted وسيد كايو سؤال كذا خير نجار تفوزا وعسلا ويتحسس بقى زيتات كله نتي من إسي قلتي فوق لي كم زبلنبر سؤال نزقع من شرشات وقتي تخون صغير أي قبرني عبز تصبح أبنتات كنا لعن خليني أبنت زوم يانك في فريج زبالة تاريخها بتسرعة تدقوف ومن سياز نبرو أبي أحمد إسياسن ركب دحر من مسراتهم أبي أهل واحد جسات يلو ما أنا حتى جميل سلام أنت أبي أحمد مرحن يرترى سلام أنت يو زغلت زبدو كسرنا عنده زيتات كله سلا دسم بدو اللي لا نفسهم ديسوشيت غيرهم زغد له هنا تعال عبز زلو في الليات حجها مسحابات ناي محرينتات ابدي سابا زلو منغو مرحتن برجينا حمدون جنبارن قال زقاتم قال نموت حسبات بقى طويل كايز اي تقدم ترلها نزيهم نخمس قبل خمس قبرت يوم نخمس قبل تقبر عين التندس لتفتر زلو مدرخ نخطك على سعدم زي كنا نتزق على زلو همانسي دنبرك قالسنا انا عوتو ينايلو دويل كام حساب زلي وانا اتزلنا يمثلني
اوكي هراي نزي تتحيز زخيد نجر الله مالت أبولكاوي عبيتك ويدما حدا أبولكاوي عبيتو زي سرحة من إسي يخون سب بحفشة مالتي أب كله خلي عد مزلو قالسي قالسي خلدي وي قالس خعوتي خلدي ولكاوي عبيت كنبل نكلنا انتاي مالتي مبزحتو جزي سوات مس بروفيسور مخان مس بليونر مخان مس هفتام مخان قال تحزو نجر الله نخدك قالس ولكاوي عبيت أقداس يخبها لنكلس بين أي كفالي تقاليس كان نبصغا تعوتات ديك إلكا كمي جركا خال عبيت قالستات كتعوت تخيل تقدماي نتبي حتى تزلوي مغنياتو نتقطعوتو تدل قالسي اب نفسها جمرمو لوتي اب نفسها تري ديك إلكا زي معبار لوت لك هذا اللغناتي اللوت بنفسها تري تديك إلكا لوت نابكا لغتم تو اي تخيل مغنياتو لوت غتم تدلسي اب نتوس قبع لخوش تقاط كون كيلالك እቲ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ምምፃእ ቻሌንጅ ምግባር ንነገራት ከም ዘለዎ ዘይምቕባል ከዓ ወላ ተደለኻዮ ስቑኢሉ ይመፅእ ምክንያቱ ብቕዓት ከድሊ ኣብኡ ኢኻ ሕጂ እቲ ውልቃዊ ህንፀት ዝበሃል እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ብቐሊል ቋንቋ ክረድኦም ኢለ ነዞም መንእስያትና እንታይ ኢለዮም ነይረ ፊዮሪ ኣርኪብካሉ ዶ ትኸውን ፊዮሪ ዓፀዋይ ክፋታይ ማዕፆ ዝነበረ ናይዘን ኣውቶቡሳት ናይ ኣስመራ ፊዮሪሲ ብዓፀዋይ ክፋታይ ሞይቱ فترينو خيبته أوتيستا خيبته بقى عطاي كفاتين فولتن يرنا بقى مويت يقول لي عن سبات في رقم كومايت متيرول أنا عزوزي أتليست كابتال اللي خيا في حد كتب لنا زيادة نقد ميت كيد كتكيل عليك أبينا يمدعي بديك إذا تجميرك تتكايدو على سنة ويلقاها أنت عويتك أبتدخل كله خاني عود زخنا حسابات عود زخنا contribution تران جدا كله كايمان ኣብ ደዚ ዓይነት ኣካይዳ ስለ ዘይንኽተሎ ዘለና ግን ሰባት እንታይ ይኾኑ ውሕዳት ብዝሓሰብሎም ይኸዱ ውሕዳት ብዝወሰንዎ ውሳኔ ይቕየዱ ነቶም ዝውስኑ ሰባት ከማንሲ ቻሌንጅ ጌርካ ዝሓሸ ሓሳብ ከም ዘምፁን ዝሓሸ ኣካይዳ ከም ዝኸዱ ናብ ምግባር እቲ ካብ ክመፅእ ዝግብኦ ስንቂ የለን جيت سنكس يقول شعب زي خنتي نخبدخ أخلطه نحنقول كفاني زيادة خبتي كل شعب زبلوس تاي دحر فريق زي بيرسي نايمن بار ترجم عبادة نايمن بار ترجم زي تفلت أنا جر مفلات خونالو زي تفلت أنا جر كتفلت كل هاي خاني زيادة فلت أن هذا اللي بكسل تخيد أب كل نجر حتاتي حتيت كخان فلتت كسابي كذا تسيب كخ أب تجبر أو عيل كخا نتي زي قبول أي قبولني ختبل نتقبل قبول كتبل زخلك أتالو مسلك أتا هنا بأمر ميرا عند حردا السخاء أبزوسن درجة نقحة بتحكي على السخاء زحفتن بيبكا تماهركا سريحكا أبتوسن درجات بتحكي قلقلينة بتزي تقبل ولا تدل خار السخاء دي قبول مخنياتو تنقحت كاس نعو كم زي تقبل زي قبر درجة بسيح مالي سلاز بز درجة يناتي نقحت كبكب لالو غنول كلنا انتاي مالتي قد يونيفرسيتي اتيها كوليج اتيها كل اتليست سي كابت زلخايو زحاش زبلص تحساسباتات እንዳወሰድካ እንዳحسካ ትመጽእ ዓይነት ትከውን ኣለካይ ነዚ ኣፋታ ዝዓበየ ትዕድል ዘላቶ መንእሰይ ገና ብሕጂ ዘለዎ ግዜ ስለ ዝበዝሕ ከርክበሉ ክገብሮ ክእል ካብ ዝተወሰነ ዕድመን ግዜ እንኒው ወላ እንተ ደለኻ እቲ ናይ ምምሃር ናይ ዓቕምኻ እንዳደኸመ ሓላፍነታት እንዳበዝሑኻ ስለ ዝኸዱ ካብኡ ጠቕላላ ከይተቐየርካ ናይ ምትራፍ ሓደጋ እውን የምፅእ ስለዚ ነዚ ትብሎ ዘለኻ እንታይ እዩ ውልቃዊ ቃልሲ ነብስኻ ናይ ምቕያር ቃልሲ ክዓውት ዘይከኣለ ሰብ ወላ ቃለሳ ኣለኹ ኢሉ እንተመፀካ በቃ 20 መክሰብ 80 ክሳራ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ዝበልክዎ ብዝኽሉ ኣስተምህሮታት ንመንእስያት እንታይ እዩ ኢሳያስ ዝፈጠሮ ድንቁርናዊ ኣከያይዳና ብሃገርና ወላ ኢሳያስ ሞይቱ ኣብርሃም ወዱ እውን ክዓርግ ይስጋዕ ነዚ ተሓሳስባታት እዚ ኣሊና ናብ ቁኑዓት ተሓሳስባ ንኸይድ ነዚ ከዓ እቲ ሓደ መንገዲ ምፍላጥ ምምሃር እንተፈሊጥካ ክትቅበሎ ዘይግባእካ ነገር ኣይተቐበልን ሕጂ ግን ኣብኡ ደረጃ ስለ ዘይበፅሕና ዘለና እቲ መንእሰይቲ ናይ ምቅላስ መንፈስ ደረጃ ኣሎ ድዩ እንተኢልና ኩሉ ካልእ ከይገበረ ክቃለስ እንተኢሉ ፅባሕ ንጎ ኮራይዶ እንታይ ዶ ክበሃል ይሕቶ ብዘለዓለሉ ግዜ ነገራት
ከምቲ ዝሓሰቦም ከይኮኑ ክኸዱ ምስ ረኣዮም ሕቶ ቻሌንጅ ክገብር ምስ ጀመረ ኣይቀበሎን እዚ ከዓ ብኣጋ ክመፅእ ዘለዎ እዩ ስለዚ ቅድም እንታይ ትገብር እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብነት ዝሃብኮ ንስራሕ ኣመልኪተ ናይ ጫማን ካልስን ጉዳይ ነይሩ ናብራ ኤውሮጳ ናብራ ጫማን ካልስን ያይለ ነይረ ካልሲ ትምህርቲ ሞያ ፍልጠት ጫማ ስራሕ ሕጂ ካልሲ ዶ ጌርካ ጫማ ትገብር ወይስ ጫማ ጌርካ ብልዕሊ ኣሽዑ ነታ ካልሲ ብጭቃ ኸድካ ሓንቲ መዓልቲ ምስ ተቐደደትካ ከምዚአን ካልሲ ትግዛእ ኣብ ሓደ መዓልቲ እየን ዝቕደዳ ኢልካ ከዓ ኣይትቐደኒ መሊስካ ምሳሌ ምክንያቱ ብቀደሙ ኣጠቃቅማ ኢኻ ብሎክ ዘይገበርካ ስለዚ ሕጂ እውን ናብቲ ቃልሲ ትድልየት ትገለዳ እዩ ዘሎ እምበር ኣብ ስምዒት ኣብ ህልኽ ኣብ ገለ ተመርኮሰ ኣካይዳ ክኸይድ ከሎ ነቲ ጉዳይ መሊሱ ዘንበድብዶ ነቲ ጉዳይ ኖ እዚ ዘዋፃና ኣይኮነን ኢልካ ናይ ነዊሕን ናይ ሓፂርን መደባት ዕዮ ጌርካ ምኻድ ገለ ነዚ ከይበቃዕካዮ ተተሪፍካ ወይ መሳርሒ ክትከውን ኢኻ ስካዕ ዝተወሰነ ግዜ ወይ ከዓኒ ሕቶ ብዘለዓልካሉ ግዜ ከዓ ተቐባልነት ተሰማዕነት ኣይክህልዎን እቲ ሕቶታት ብውቢሉ ከዓኒ ንዓኻ እውን ኣብኣይ ከቐፅለካኒ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳታት ክተርፍ እንተኮይኑ ክግበር ዘለዎ እንታይ እዩ ኩለንተናዊ ንቕሓት ናይ መንእሰያትካ ክብ ዘብል ወርክሾባት ድዩ ስልጠናታት ሓፀርቲ ድዩ ኣብ ተምህሮታት ድዩ ኣብቲ ዘለዎ ሃገራት ዘሎ ማሕበር መንእሰያታት ብምስታፍ ድዩ እዚ ንቕሓቶም ከብልዎ ነዚ ንውልቃዊ ቃልሶም ንክዕውት ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ብሃገር ዘሎ ቃልሲ እውን ልዑል ኣበርክቶ ክህልዎም እዩ እንድሕር ዳኣሙ ገይሩ ሕጂ ግን ዋላ ሓንቲ ንቕሓት ከይሰራሕካሉ ከለካ ተኺልካ እንድሕር ዳ ኣብ ቃልሲ ኣትለኹ ኢልካ ኣሸጋሪ ዝተረዳድኣ እውን ፀገም እዩ ኦኬ ሓራይ እስኪ ንዚ ክትብሎ ፀናሕካ ተኣሳሲሩ ትመፅእ ብዙሕ ግዜ ንዓና እውን ነቶም መንእሰያት ኣብ መንጎና ዘካትዓና ነገር እንታይ ኣሎ ማለት ነቂሕና ኢና ተወዲእና እዩ እንታይ ኣሎ ዘድልየና ናይ ዓድና ሽግር ንክንፈትሕ ወላ ሓንቲ ድልየና ሽግር ምፍላጥ ጥራሕ ኣኻል እዩ ገለ ዝብል ኣባህል ኣሎ ሕጂ ንህግደፍ ድማ ብምምላኽ ብተደጋጋሚ ኢና ንኸሶም ኣምለኽቲኦም ባህራይኦም ብዙሕ ቃላት ኣሎ ሕጂ ክትሪኦም ከለኻ ካብዚ ህግደፋዊ ወይ ከዓ ኢስያስያዊ ኣተሓሳስባ ንሕና ኸ ዝሓሽና ኢና ወይ ተፈሊና ኣለና ዶ ክንብል ንኽእል ነዊሕ ዓመታት ተዛረብ ኩሉ ጉዳይ እንተሎ እንታይ እዩ ብናይ ሸነኽ ናይቲ ታሪክ ኣለካ እምበር እቲ ሰም ዝገብርዎ ኩሉ ትገብሮ እቲ ዲሞክራሲ ካልቸር ነገር እንዲ ካብ ታሕቲ ትሒዝካ ነርቸር ክትገብሮ ኣለካ ከምኡ ግን የለና እንታይ እዩ ኩሉ ሻዕ እዚ ብሓለፈ ሰሙን ምሳኻ ዲና ክንብል ነርና ኣብ ዲሞክራሲ ሲ እቲ ካብ ዘሎ ዝሓሸ ስለ ዝኾነ እምበር እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ትቕበል ድሕር ዳ ህዝብኻ ዶም ጌርካዮ ኣንፃር ረብሕኡ ዝመርፅ ተኮይኑ ዲሞክራሲ ቲራኖሪ ኦፍ ዘ ማጆሪቲ ዝፈጥር እንታይ ማለት እዩ እቲ ብዙሕ ዝተጋገየ ድምፂ ስለ ዘብዝሐ ጥራሕ ስዒርካ እንዳተባህለ ኦልሬዲ ናትካ ህላውን ናትካ መሰላትን እንዳተረግፀ ዝኸደሉ ኩነታት ቲራኒ ዝፈጥር እዩ ከምኡ ከይከውን ምእንቲ መሰረታዊ መሰላት ናይ ሰባት ኣብቲ መስርሕ ናይቲ ፖለቲካ ውሕሳት ዝኾኑሉ ኩነታት ይመፅእ ኢቭን ናይቶም ማይኖሪቲ ወላ ድምፆም ይሰሓር እዚ ኣባና ሕጂ ብዝካየዳ ዘሎ ኣዝና ርሑቕ ኢና ዘለና ነቂሕና ኢሎም ተሓሲቦም ወይ ነቂሖም ከለዉ ከም ዘለና እንተሃሊና ተዘይነቑሑ እንታይ ኮይና ማሃለና ኢልካ ጥራሕ ክትግምቶ ምክንያቱ እቲ ንቕሓት ተንፀባሪቑ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ንቕሓት ዘይተመርኮሰ ሓድነት ዝፈታትን መፃኢ ሓደጋታት ኣብ ኮንሲደሬሽን ዘይኣቱ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካዊ ሲናርዮ ናይ ዞባና ነዚ ከይተረዳእካ ስቕ ኢልካ እንዳሰሓብካ ከለካ ውፅኢት ንቕሕ እዩ እዚ እንተኢልካ ወል ፀገም የለን እቲ ንቕሓትካ ናብቲ ዝሓሸ ደረጃ ንክበፅሕ ሕጂ እውን ወስኸሉ ዝዓረሉ ግን እዚ ዘሎ ንቕሓትካ ፍታሕና ሃገርን ህዝብን ኣየምፅን ዓመታት ሓሊፉሎ ብሕጂ ከዓ ከምኡ ገይረ ከምፅእ እንተኢልካ ከዓኒ ወል ርኢቶና እዚ እዩ ከምዚ ቻሌንጅ ክህሉ እዩ ግን ናብኡ ዘብፅሕ ኣይኮነን ኢልካ ኣትሊስት ፍሮንት ምግባር ከድሊ ድሕራይ እቲ ንቕሓት ብኺሎ ይዕቀን ብሌትሮ ይዕቀን በቲ ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ ተካይዶን ኣብቲ ዝኣተኻዮ ስራሓት ተበርክቶን ገለን እዩ ዘንፀባርቆ እምበር እስኻ ኣነ ነቂሕ ኣለኹ እየ ካብ ዝላዕሊ ምንቃሕ የድልየኒ ስለዚ ካብ ዝላዕሊ ከድካ ኣነ ምውጋእ እዩ ዘድልየኒ ወላ ምዕጣቕ እዩ ዘድልየኒ እንተኢልካ ወል እቲ ዝመፅእ ፍልልያት ምስ መፀ ሽዑ ኣቐዲምካ ክስርሑ ዝግብኦም ነገራት ስለዘይተሰርሑ ታዊኽና እንዲና እንተባሂሉ እንተተመለስካ ኣይትርጉም ኣሎ
ስለዚ ኣነ ከንብቦ ከለኹ ኣብ ንቕሓት ዘለና ኩነታት እኳ ደኣ ካልእ ኩሉ ግደፍ ፍርሓ ናይ ንቕሓት ሰንኮፍነት ኣሎ እሱ እንታይ ማለት እዩ ገለገሊኡ ኣብ ስቴሽን ቁጥሪ 8 ኣሎ ገለገሊኡ ኣብ ስቴሽን ቁጥሪ 2 ኣሎ ሕጂ ኣብ ስቴሽን ቁጥሪ 2 ኮንካ ትሪኦ ፊኒስትራ ገዛውቲ ምስ ኣብ ስቴሽን ቁጥሪ 8 ዘሎ ፊኒስትራ ትሪኦ ገዛውቲ ሓደ ክኾን ኣይክእልን ስለዚ እቲ ንቕሓት ከዓኒ ናይቲ ሕብረተሰብና ብመንፅር ተመክርኡ ኣብ ቃልሲ ተመክርኡ ብቲ ሃገር ተመክርኡ ኣብ መንገዲ ተመክርኡ ኣብ ውትድርና ወተሓሕዝኡ ኩሉ ነቲ ተሓሳስብኡ ሞልድ ገብሩ ይሸይቡ ገብሩ ስለዚ እስኻ ብኡ ዘይሓለፍካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንቕሓትካ ንቕሓቱ ናብ ሓደ ኮይኑሲ ክትረዳዳእ ዘቕልለልካ ካልእ ርሑቕ እንዶ ይትኽእል ኣብ ብዙሕ ነገራትካስ ኣነ ከረድኣካ ብዙሕ ግዜ ከይወስደለ ይኽእል ሓደ ዓይነት ኣተዓባብያ ድሕረ ባይታ ኣለኒ ምክንያቱ እቲ ናይዲና ብስደት ሽግር ሃይምናልና ከተስሕቆም ዝነገርካዮም ዘፀውጎም እንተኮይኑ ከፀውጎም ዝነገርካዮም ደስሕቆም እንተኮይኑ ትረዳዳእ ኣለካ ዲኻ ኣለኻኒ ኢኻ ሕቶ ምልክት ክትገብር ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዛ ናይ ኖርዝ ኮርያ ክትከውን እያ እዛ ሕጂ ዝነግረኩም ጆክ እያ ተቐሪብኩም ፅንሕ ኢሎም እዮም ጆክ ዝጅምሮ ኢሎሞ ምክንያቱ እቲ ሰብ ከይስሓቅ ስለ ዝኽእል ጆክ ምዃና ነጊርካ ኣዳሊኻዮ ፀኒሕካ እንተዘይኬድካ እሞ ከማ ንሱ ሰብኣይ ስጋዕ ድስሕቅ ሓልዮም እዮም ዝስሕቁ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳታት ብዙሕ ነገር ትርኢ ኣብ ዝኾነ ኣኼባታት ንዋላ ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ሞኺድ ነዚኣ ዝመርሕዋስ ክንመርፅ ኣለና እንተተባሂሉ እማ ገለ ትብሉ ወይ ገለ ተተባሂሉ እቶም ቅድሚት ዘለዉ ንድሕሪት እዮም ትምሉ በዓል መን እንታይ ኢዶም ሓፍ ኣቢሎም ኣለዉ ናብ ስለዚ ምስ ህዝብኻ መዓት ዳርጋ ገዓት እንዳበለኻ ናብ ከምኡ ዓይነት ኸይ ስለዚ እቲ ጉጅላዊ ኣተሓሳስባ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ኣካያይዳታት ኩሉ ኣብቲ ቁኑዕ መስመር ዘይምህላውና ከምቲ ዝድለ ዘይምንቃሕና ዝተርፈና ዘገደድ ከም ዘሎ ዘመላኽት ይበዝሕ ነቂሕና ፅቡቅ ኣለና እንተንኸውን ቃልስታትና እውን ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ ጥራሕ ኣይምተን ሕራይ ብምቕፃል ነዚ ኩሉ ክብሎ ፀናሕና ብምጥቕላል ኣብዚ ሰዓት እዚ ምዝ ዘሎ ህሉ ኩነታት ናይ ከባቢና ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምግንዛብ ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ዝመፅእ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ግምት እቲኻ ማሕበራዊ ምትእምማን ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ሰዓት እዝን ንመፃእን ከመይ ክግምገም ይከኣል እዚ ዓብር እስቲ እዚ መፅሓፍትን ቀፃሊ ዝርርባትን ዘድልዮ ኸማን እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ስጋ ሕጂ ሪኮንሳይል ዘይተገብረ ኩናት ሓደ ሰማንያታት ክልተ ውድባት መስዋዕቲ ተኻፊሎም እዮም ኩናት ሓደ ሕዳ ካይዶም ኦኬ 81 ፅቡቅ ታሪክ ኣይነበረ እዚ ሪኮንሳይል ኣይተገብረ እዚ ሓደ ባዕሉ ናቱ ስምብራታት ኣሎ ሽዑ ዝወጡ ስጋ ሕጂ ዘይተመልሱ ፈቐድኡ ዘለዉ ኣለዉ ሪኦም ኣለኹ መብዛሕትኦም እቶም ናይ ጀማ ተቃለስትያታትና ኣብ ደገ እዮም ዝሞቱ ዝቕበሩ ዘለዉ ኣብዚ ሓደ ግዜ ብዛዕባኡ ፅሒፈ ድየ ቀሪበ ነይረ ወዲ 18 ከሎ ንሜዳ ወፅዩ ኣብዚኣ ኣብ በረድ ብርቱዕ ከሎ ኣብ ዝቐበርናዮ ናይ ነዊሕ ዓመት ተቃላሳይ ኣብዚ ኩሉ ቃልሲ ዝነበረ ሓውና ነይሩ ጀማ ተቃላሳይ ኣብኡ ተቐብሩ ከለና እንታይ ይስማዓኒ ነይሩ ሕጂ ነዚ ኤርትራ እንታይ ይብል ነይሩ ወዲ 18 ዓመት ከሎ ኣብ ደንከል ኣብ ገለ ኣበይ ዘይነበረ ቃልሲ ኣብዚኣሲ ዘይፈልጦ ሃገር ኣብ በረድ እንታይ በረድ እንዳወረደ ከሎ ኣብኣ ተቐቢርናዮ ኣብ ደገ ከለና ቆሪርና ገለ እንታይ ይብል ነይሩ ሕጂ ሲ በቃ እንታይ እያ ንዕኡ ሕጂ ኤርትራ ወፂስ በቃ ይተመለሰ ስለዚ በዚ መዳይ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ምትእምማን ዝበሃል ካብኡ ጀሚሩ ይመፅእ እዞም ውድባት ክልቲኦም ሪኮንሳይል ከይገበሩ ይተኣማመኑ ዘይምትእምማኖም ከዓ እንታይ ፈጢሩ በብት ዘለዎም ፅልዋ ፖላራይዜሽን ፈጢሩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን G15 ጉዳይ መፅእ G15 ማለት እኮ ፍርቂ መንግስቲ ናይቲ ሃገር እኮ እዮም ኣሲሮም ፍርቂ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ኣሲሮሞ እዚኦም ከዓ ህዝቢ ኣለዎም ደጋፊ ኣለዎም ኣሕዋት ኣለዎም ስድራ ቤት ኣለዎ እዚኣቶም ከዓ እንታይ ስምዒት ፈጢሩ ዝረኣናዮ እቲ G15 ምስ ምእሳሮም ዝወፀ ተቃውሞ ሓይልታት ከዓ ንሪኢ ኣለና ብድሕሪኡ ከዓ ኩሉ እናበልካ ኸይድ ኣብ ናይ በዓል ስምረት ቃልሲ ረኣዮ 36 ውድባት እንታይ ክኾኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣለዋ ድን የለዋን ከማን ኣይፈልጥን 36 ውድባት ነይሩ
ዝغل ኣኼባ ክካየድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገለገለ ቅድሚ ሕጂ 36 ደጋገምቲ ቁፅሪ ሲ ኣበይ ዳ ኣለዋ ትብል ኖ 36 ሰብ ኢኻ ትርኢ እምበር ውድባት ኣይኮንካ ትርኢ ዘለና ኦኬ ኣበይ ኣለዋ ዳ እተን ውድባት ስለምንታይ ይኾኑ ድኹም ሕጂ ከዓ ረኣዮም ነዚ ዘሎ ቃልሲ ከዓኒ ብኸመይ መንገዲ ክየር እንዳሓደረ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ሓውና ሕጂ እኳ ጠፊኡ ኣሎ ወዲ ጀነራል እስጢፋኖስ ኢንተርቪው ሓቲትኒ ነይሩ ኣብ ሬድዮ ኣብ ፖድካስት እንታይ ይብሎ ነይረ ሲ ጉዳይ ናይ ዓድና ሲ ጉዳይ ሽጉርቲ ኮይኑ ሽጉርቲ ሲ ክትቆርፎ ጥራሕ ኣይትውዕልን ኢኻ ኣብ መንጎ ደው ኢልካ ክትመትር ክትክእል ኣለካ ዝብላዕ ክወፅእ እንተኮይኑ ተዘይለ ስጋዕ መጨረሻ እንተቐሪብካ ሽጉርቲ ሽጉርትነትካ ተጥፍእ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ከዓኒ እዚ ናይ ወገን ኣተሓሳስባ ናይ ከባቢ ኣተሓሳስባ ሰብ ኣሉ እንዳበሎ እምበረይ ኣብ ሓደ ከተማ ኣብ ሓደ ሃገር ኣብ በበይኑ ከተማ ዝግበር ዝነበረ ጉባኤታት ኣኼባታት ጠንቁ እዚ ወዲ እዚ ከምኡ ስምዒታት ስለ ዝነበረ ስለዚ እዚ ዓዊልካ ደይ ዝረቦ ዘሎ ነገራት ሓድሕድ ምትእምማን ኣይፈጥር ምክንያቱ ካልኦት መንእሰያት ትጠርነፉ ኣለዉ ኣብ ብእሳቶም ምስቲ ካልእ ወላ ሓንቲ ርክብ የብሎም ጽባሕ ንጎ ብሓባር ትነብረ ሃገር ምስ መፀት እንድሕር ዳኣ ተዋሓሒድካ ዘይፀኒሕካ ከመይ ጌርካ ካብ ሰላም ተሳኒኻ ክትነብር ሓደ ንኽልቲኻ ብሓባር ከም ፀላእ ዝመፀካ ናይ ደገ ሓይሊ ተመፅእ ሓድሕድካ ክትተኣማመን ተደይ ፀኒሕካ እንታይ ክግበር ኣብዚ ሕጂ ትኸይድ ዘላ ሕማቕ ነጥቢ ተደይ ተቐይራ መልስ ኢሎም ደው ኢሎም ተደይ ሓሲቦምላ ከባድ ሓደገኛ ነገር ትመፅእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ኩሉ ክንድግፍ ኢና ኣብ ጎኑ ኮይና ካ ድሌታትና ክንበፅሕ ኢና ዝብል እምነት ዝሓዘ ሓይሊ እንድሕር ዳኣ ፈንጊፁ ዕሪጡ ስጋዕ መጨረሻ ከይድዋ ታርሕቀት እያ ፅባሕ ንጎ ዓብይ ሽግር ክፍጠር ምክንያቱ ነቲ ንህዝቡ እሚኑ ክረኽቦ ዝኽእል ዝነበረ ነገር ብደገፍ ካልኦት እንድሕር ዳኣ ከም ዝረኽቦ ኮይኑ ዘን ነታ ደገፍቲኣ ንኸይከስራ ምእንቲ ናይቶም ደገፍተይ ዝበሎም ኣካላት ድሌት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እንዳፀዓነ ክኸይድ እዩ ማለት ስለዚ እዚኣ ሓድነት ክትፍጠር ኣይትኽእልን እዩ ብሓባር ኮንካ ፅባሕ ንጎ ንዝመፅእ ቻሌንጅ ኣይናይ ቻሌንጅ ዘይኮነ ድሕሰብ ዘሎ ምስ ዝኾነ ኮይና ነዚ ስርዓት ኣሊና ናይ ዝኾነ ድሌት ኣማሊእና ክንከይድ ኢና እንተኢልካ እሞ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ምስቲ ካልእ ድሌታት ዘይሳነም እንትኸውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተስገዲድካ ዝመፀኻ ዲኻ ክትከውን ንህዝቢ እሚንካ ዲኻ ክትከይድ ሕጂ እንታይ ትርኢ እንዳሓደረ ዝፈላለ ዝፋናተት ሓይልታት ክትርኢ ከለኻ ፅባሕ ንጎ እዚ ኩሉ እዚ ሓይሊ ብኸመይ ክገልፆ ፍትን ነይረ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ነዊሕ ዝበለ ግዜ ኮይኑሎ ሕጂ ልዕሊ 6 ወርሒ ኪኖ ስርዓት ምሕሳብ እንተደይ ጀሚርና ዘሎ ሓደጋታት ኣይትረኣየና ሕጂ ገለገለ ኣሕዋት ከዓ ተሃዊኾም በቃ እንታይ ኪኖ ስርዓት ትብል ስርዓት ከመን ምስ ኣለየ ገለ ድብሉ ከሉ እዮም እቲ ስርዓት ብኣና መንገዲ ዝእለየሉ ዶንጊ ሓደ ሰኒፍና ከብቲ ዝድለ ከንኣልየሉ ዝግባእ ዕድላት ኩሉ ከተኸሲሩ ይቕድሚ ሕጂ ነዚ ዘሎ ዕድል ግን 20 መክሰብ 80 ክሳራ ሒትካሉ ተኣቱ ዘለካ ነገር ይኸኸው እንታይ ማለት እዩ ነዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከኣልየ ናይ ኩላትና ስግኣት ኢሉ ዝኸይድ ስርዓት ዘይኮነ ዘሎ ብኢትዮጵያ ኤርትራ ነፃ ዝኾነትሉ መንገዲ ሕጋዊ ነበረን ኣብ ደገ ባሕሪ ክንውንን ኢና ብንጹር ቋንቋ እንዳነገረ ምስ ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ ክሰርሕ ዝገብረን እንታይ ማለት እዩ ድሌታቱ ናቱ ከተማልኣሉ ምስ ዝረኣናዮ ካምፔን ስው ወፂኻ ሚድያ ወፂኻ ኢትዮጵያ ልዒታቱ ዝላሕቶ ፍትሓዊ እንዳበልካ ትኸይድ እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ዘዘሓየለ ሓይሊ ሓይልን ካልእ ጉዳይ ኮይኑ በብዛ ሓይሊ ዘዝረኸበ ግን ከይዱ ናይ ጎረቤት ሃገር ነገር ክወስድ ይኽብል እዛ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ምስ መፀት ኡጋንዳ እኳ ሕቶ ልዒላ ካብ ኬንያ ኡጋንዳ ከዓ ከምኡ ሕቶ ከልዕሉ ጀሚሮም ስለዚ ካልኦት ከዓ ከምኡ ሕቶ ከልዕሉ እዮም ማለት ስለዚ ነቲ ዝበልካዮ እቲ ሕብረተሰባዊ ኣቃውማና እንዳሓደረ እናማሞቐ ክንዲ ዝኸይድ ይትረፍዶ እቲ ዝቃወም ፍትሒ ዝደልየ ዝብል ሓድሕዱ ክበኣሲ ነቲ በቲ ካልእ ሸነኽ ዘሎ ኸማን ብሰንኪ እቲ ፅባሕ ዘሎ ዓብዪ ሓደጋ ምትእምማን ክፍጠር ምእንቲ እዚ ዝኽየድ ዘሎ ኣካያይዳ ዘዋፅኣና ኣይኮነን ኢልካ ክስራሓሉ ዝግባእ ዝነበረ እዩ እዚኣ ግን ኪኖት ስርዓት ተሓሲብካ እቲ ስርዓት ብተፈጥሮ እውን ክመውት ስርዓት ንብሎ ዘለና ኢሳያስ ሰንተር ስለዝኾነ እዩ ስለዚ ነተን ንዕኡ ተሪፎንኦ ዘለዋ ግዜ ዘምፀን ሓደጋ ቀኒስካ ኣትሊስት ድሕሪት ስርዓት ዝገድፎም ቻሌንጅ ኢትዮጵያ መዓዝ ድያ ዝኩሉ ሽግራት ምስ መለስ ሞት እንዲ መለስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ናቱ ብኩራት ክንዲ ምንታይ ክፍተት ኣርእዩ
ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ ኣብፅሒዋ ርኢና ኣለና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ባዕልካ ሕሰቦም እዩ ናይ ሱዳን ኣጀንዳ መን ሒዝዎ ዘሎ ኢሳያስ ናይ ትግራይ ፅምዶ ጉዳይ ኢሳያስ ናይ ምንታይ ዶ ናይ ምንታይ ኢሳያስ ኩሉ እቲ ኢሳያስ ምስ ግብፂ ዘሎ ኢሳያስ ካብ ኢሳያስ ወፃኢ ተኣኪቡ ተላዚቡ ተዛሪቡ ዘዋጣና ኢሉ ዝውስን ባይቶ የለ ዝውስን ማዕከላዊ ሽማግሌ የለ መሪሕነት የለ ፓርላማ የለ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኮለካ እቲ ስርዓት ብዝኾነ መንገዲ ተለጊሱ ካበይ ከም ትጅምር እውን ኣይትፈልጥን ስለዚ ኣቃውማና ነቶም ኣብ ቅድሜና ዝፅበዩና ብድሆታት ክብድህ ብዝኽእል መንገዲ ዝዩ ዘሎ ኢለ እያ እንዳሓደረ ዝፈራኸሽ እንዳሓደረ ብፀቢብ ስምዒታት ዝጓጃጀል ዓይነት ኣካይዳ ፅባሕ ንጎ ብሓባር ኮንካ ሃገር ክትከላኸል ወይ ከዓ ብሓባር ኮንካ ብሰላም ክትነብር ዘኽእለካ ኩነታት ዝፈጥር ኣይመስለኒ ስለዚ ማሕበራዊ ቃውማና ኣሰካፊ ደረጃ እዩ ዘሎ ጎረባብትና ከዓ ኩሉ ፈኸራ ዝገብርዎ ዘለው ገዛኻ ኣቱኻ ጥራሕካ ርኢኻ ዝበሃል ነገር መፂኦም ሪኦሞ ኩሉ ስለ ዝኸዱ ካብኡ ተበጊሶም እዮም እዚ ኩሉ ዝብሉ ዘለው ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ሕራይ ብርግፅ ከም ዝበልክያ ሰፊሕ ርእሲ ስለ ዝኾነ ነጥቢ ብነጥቢ ኢንዲቴይልስ ክንሪኦም ፍትኒና ንሎሚ ግን ዝነበረኒ ሕቶታት ኣብዚ ተዛዚሙ ሻሂኻ እውን ዝተወድአት እያ ትመስል ስለዚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ስለኒ ዝኾነ ተወሳኺ ክፍሎ ደሊ ዝተረፈ እንተሎ ዕድል ክበካ ኣነ ሎሚ ኣብዚ እከለና እሞ ግን እዚ ዘሎ ተሃዋሲ እዋን ሰብ ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ኣጣማምታ ክገብር ፅቡቕ እዩ ፅባሕ ንጎሎ ወለድና ለባማ ኣባሃህላ ነይርዎ ፅባሕ ኩሉ ሻዕ ንሳየ ዝብል ፅባሕ ንጎ ከም ትዕረቕ ኮንካ ተበኣስ ምክንያቱ ንኩላትካ ኣገዲዱ ኣብ ሓደ ዘምፅእ ብድሆታት ኣብ ቅድሚት ክፀንሐካ ስለ ዝኽእል ነቶም ብድሆታት ፅባሕ ንጎ ካብ መዚኦም ወላ እቲ ሃገር ዘይትጠፍእ ዘብል ዓይነት ኩነታት ከይፍጠር ደው ኢልካ ምሕሳብ ከድሊ እሞ ወላ እቶም ናይ ባእሲ ብዙሓት እቶም ኣክተራት ኣብ ባእሲ ብዙሓት ንሪኦም ዘለና ንሳቶም እውን ኣትሊስት ኣብ ባእሶም ክሕሳቕ ዝኽእል ባእሲ ገይሮሞ ክፀንሑ እንዳተላበኹ ንሎሚ ኣነ እውን ኣብዚኣ ደው ሕራይ ይቐኒልና ካልዲ ዓብዱ ብሩክ ምሸት